наврез буду оддитар, содатар буд. Навруз буду ин хели ҷашни ҳозира замонборӣ не. Ҳозир бисёр ба ҳиммат, ба давлат шудагӣ. нағз ҷашн мегирифтам маросимҳои бузкашӣ мешуд сомала бисёртар дар ноҳияҳои дурдаст мегӯям ки районҳо дар дохили шаҳр камтар гар буд не ки дар маҳаллаҳо гирди атрофи шаҳр бисёр нағз мегирифтам барое ки аҳолии шаҳр нисбатан ба маҳаллаҳо рӯззабонҳо дигар миллатҳо бисёртар ки буданд баъд роҳбарият ки инҷоҳо он қадар хуш намеомад бароям خیلی آزادانه نبود خیلی تماما خیلی نبود خیلی همه آدما خودشون همین خونه هاشون تازه میکردن اول چیز و چوره میبرآوردن چیز میکردن میپختن و نانوی ارخیله و چیز اوقاتای ملی میکردن و خیلی که حاضر است پیشتر این خیلی نبود حاضر بسیار آزادانه همه طرفه فرهنگ زنده شده است. نقد میگرفتم. این همش گپا. این من همه تابو. همه دوری جوانیدی، همه نوروزی، همه سه تا آخری همه ماه شده نوروزی میکردن. کشلو خدا آش میموندن و چی میموندن و همه بسیار نقد بود. یکان وقت پنهان نمیگرفتن. یکان وقت. این از قدیم موندگیه. از قدیم همش نقد بود. آخر هم خیلی سال نامش به نوروز میگفتن نوروز نبود. بسیارتر راستگه ورداب میرفته دمگیری همجا. ورداب رفته آیله کتی همسا همه ما میرفتیم همجا نوروز جشن میکرد. Ну, назвали также Навруз, но праздник труда. Значит, в этот день все молодежь, все выходили в город, уборку делали. Потом махалля, это большой казан ставил. В казане плов, шурпо и разные разные печки. Ну, садились большинство не молодежь. Молодежь, для них была музыка, танец, игра. Сидели старики, старухи. И вот они свои этими беседовали.